Goeiemôre Limitless. Ek hoop dit gaan goed met julle almal vanoggend en dat julle opgewonde is vir vandag se les. Ek hoop julle het 'n baie lekker week gehad en dat skool darem alright was en die e-learning en alles dat dit nog goed gaan. Ons mis julle verskriklik, maar ons is bly dat julle inskakel en dat julle saam met ons leer uit die woord van die Here. Onthou, ons is nog besig met ons reeksie, wat ons praat oor die 40 dae toe Jesus op aarde was, voordat hy hemel toe opgevaar het, nadat hy opgestaan het uit die dood. Ons het gepraat oor hoekom hy nog agtergebly het vir 40 dae, en wat dit beteken het vir sy dissipels, aan wie hy verskyn het. Ons het eers die storie gelees van die Emmausgangers, en toe het ons gelees oor die storie van Thomas, en vandag lees ons die storie van Jesus, wat nog 'n keer aan sy dissipels verskyn, langs die strand in die evangelie van Johannes. So kom ons bid graag saam. Ons liewe Heer en Hemelse Vader, Here Jesus Christus, dit is vir ons so spesiaal, om hierdie stories te lees, en om weer te hoor, Here, dat toe U uit die dood uit opgestaan het, het U nie net verdwyn nie. Here, U het nie net dadelik opgevaar hemel toe nie. Daar was nog goedjies, Here, wat U graag wou afhandel, wat U wou bevestig, wat U ons mee wou los, waaraan ons kan vashou. Jesus, toe U mens geword het, het U ervaar wat ons ervaar het. Here, U het die gevoelens, die emosies, die omstandighede, die vrese, die drome, wat 'n normale mens ervaar, Here Jesus het U ervaar. Nie net dit nie, Jesus, U het aarde toe gekom om ons te leer wat dit is om regtig 'n mens te wees. 'n Mens soos wat God bestem het, ons moet wees. Here, daarom is hierdie stories vir ons kosbaar, omdat ons weet, Here, dit beteken vir ons die wêreld, en dat U dit gedoen het uit U groot liefde vir ons. Here, dit is nie net iets wat vir ons baie beteken nie, maar ons weet, Jesus, dat dit 'n baie belangrike boodskap dra, wat U met ons weer wil deel. Here, maak ons harte en verstand en geeste ontvanklik vir U boodskap. Lei ons en rig ons in U wysheid, Here, sodat ons vandag aan U voete kan sit en leer. Here, U is vir ons so belangrik en so kosbaar. Dankie dat U vir ons lewe gegee het, en dit in oorvloed. Ons bid dit in U heilige, wonderlike naam, Heer Jesus Christus. Amen. Goed, so ons lees vandag uit die evangelie van Johannes. Julle kan saam met my daarin blaai. Ons lees uit Johannes 21, vanaf vers 1 tot by vers 14. So julle kan daartoe blaai, pause die video as jy dit eers wil vind in jou Bybel. Dit is in my Bybel in die Nuwe Testament op bladsy 153. So pause my, en dan blaai jy daartoe, en dan lees ons saam. Jesus verskyn nog 'n keer aan sy dissipels. Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon, Petrus en Thomas, onthou julle Thomas wat twyfel, waaroor ons gepraat het, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander dissipels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die dissipels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander dissipels het met die skuitjie gekom en net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153
50. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die dissipels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle. En net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het, nadat hy die dood opgewek is. Ons lees tot sover. Sjoe, dis 'n verskriklike mooi verhaal eintlik om te hoor dat Jesus ook daar gestop het voordat hy teruggegaan het hemel toe. Elke keer wat ek daardie verhaal lees, dan dink ek daaraan dat Jesus vir hulle net nog 'n keer 'n bietjie kos kom maak het. Hy wou net nog een keer saam met hulle eet. Want dit is die spesiale ding tussen hom en sy dissipels gewees, was om saam met mekaar te eet. En ek het gedink, hierdie verhaal vertel dit, dat voordat hy weggegaan het, het hy nog net een keer saam met hulle geëet en vir hulle 'n maaltyd voorberei. Ek dink baie keer is dit vir ons, wat vir ons wys, ons ma is vir ons baie lief, as sy vir jou gunsteling ete vir aandete voorberei, of wanneer dit jou verjaarsdag is, ensovoorts. Daar's dan maar net iets vertroostends daaraan, as iemand vir jou 'n lekker bord kos maak. So ek het gedink hierdie verhaal gaan daaroor dat Jesus eerste net gestop het en het gesê het, kom ons sê net 'n laaste afskeidsete voordat ek gaan. Dat hulle kon sien, dis regtig hy, dat dit nie net 'n spook is nie, want hy het ook saam geëet, die fisiese vis en die brood het hy geëet, so hulle kon sien dit is hy. Ek dink dit is ook waaroor die verhaal gaan, maar ek dink dit gaan ook oor nog meer. As julle saam met my sal blaai in Lukas, lees ons in Lukas 5, vers 1 tot 11 die volgende storie. Lees saam met my. Die roeping van die eerste dissipels. Op 'n dag, toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. As ons hierdie storie lees, dan lees ons, dis omtrent presies wat daardie aand gebeur het, daardie oggend, vroegoggend gebeur het, toe Jesus vir die dissipels gewag het, na sy opstanding, terwyl hy vir hulle die vis en die brood op die strand voorberei het. Die verskil is, in hierdie verhaal in Lukas, het Jesus dit gedoen, presies dieselfde opdrag, het hy vir hulle gegee, toe hy hulle geroep het, om hom as mens te volg, toe hy sê, kom, word my dissipels. So as ons hierdie storie lees, en ons lees daai einde storie in Johannes, daai afskeidsstorie, sien ons hoe Jesus hulle weer 'n keer roep, op presies dieselfde manier, en hulle leer wat om te doen, om visse te vang. So wat doen Jesus, voordat hy hemel toe gaan, het hy eers hierdie afspraak met die dissipels op die strand, en hoekom doen hy dit? Hoekom het hy eers by hulle gestop? Nie net om saam met hulle weer te eet nie, maar om weer hulle roeping te bevestig. Om weer te sê, onthou, julle is my dissipels. Hy roep hulle op presies dieselfde manier om hulle te onthou, ons moet die Here Jesus volg. Ons is nie nou meer vissermanne wat visse moet vang nie, maar ons is vissers van mense.
Jesus, as hy weggaan, gaan hemel toe. En daarom moet ons onthou om sy storie aan te hou vertel, want hy het ons geroep. Hy het ons geroep om sy dissipels te wees en om hom te volg. En dit is wat Jesus weer bevestig het, toe hy hierdie laaste afskeidsete met hulle gehad het. Maar ons leer dit nie net deur hierdie verhaal in Lukas te lees en dit dan het vergelyk in die verhaal van Johannes nie. As jy terugblaai na Johannes, waar ons daardie verhaal gelees het in Johannes 21, en jy lees 'n bietjie verder, dan lees jy die stukkie van waar Petrus opnuut sy opdrag kry. Ons lees hoe Jesus by Petrus sit, terwyl hulle eet, en hy vir Petrus 3 keer vra, Petrus, seun van Zebedeus, nou is ek heeltemal verkeerd, ekskuus julle, waar hy vir Petrus vra, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê toe vir hom, laat my lammers by. Toe vra Jesus hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. En Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En dis vir my so 'n mooi stukkie, want ons weet, Petrus was die een wat Jesus verloon het. Aan die begin het hy vir Jesus gesê, as Jesus moet doodgaan, sal hy saam met hom doodgaan. En toe dit regtig saak maak, en Jesus word in gevangene geneem, toe jok hy, en hy sê, ek ken nie vir Jesus nie. Hy het dit nie 1 keer gesê nie, hy het dit nie 2 keer gesê nie, hy het 3 keer Jesus ontken. En by hierdie ete, hierdie afskeidsete, gee Jesus vir hom 'n tweede kans, en hy vra hom om 3 keer vir hom te sê, is jy lief vir my? En Petrus kry die kans om 3 keer te sê, Jesus, u weet, dat ek het u lief. En toe gee Jesus weer vir Petrus sy opdrag. Jy moet my skape oppas, jy moet na my kinders kyk. Jy moet my kerk vorentoe dra. So Petrus kon dalk gevoel het, nadat hy Jesus verloon het, voordat Jesus gekruisig is, ek is nie meer dit werd om 'n dissipel van Jesus te wees nie, ek is nie meer dit werd om hom te volg nie, ek is dit nie meer werd om mense van hom te vertel nie. Hy kon dit gedink het toe Jesus dood is, en toe Jesus net opgevaar het hemel toe, kon hy dit nog steeds gedink het, maar Jesus het eers gestop. Hy het nie net hemel toe gegaan nie, hy het geweet, Petrus sal hiermee sukkel. Daarom het hy weer 'n keer Petrus geroep om sy dissipel te wees, op die presiese manier wat hy dit die eerste keer gedoen het. En het hy vir hom 'n kans gegee om sy foute reg te maak. En het Jesus vir hom gesê, hierso is my opdrag as my dissipel wat ek vir jou gee. Dan lees ons verder, hoe Petrus vir Jesus vra of Johannes ook gaan doodgaan. En Jesus vir hom sê, ek kies. Wat ook al ek kies, dit sal so wees. Ek gaan nie vir jou sê wat dit is nie. As ek kies dat hy leef, kies ek dat hy leef. En al wat hy moet doen, al wat Petrus moet doen, is om hom te volg. Dit het vir Petrus geleer, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wie doodgaan, wanneer doodgaan nie, dis nie wat belangrik is nie, wat is belangrik, is om Jesus aan te hou volg. En dis wat vir my so mooi is van vandag se storie wat ons lees, oor Jesus wat eers hierdie 40 dae aarde toe gekom het, voordat hy opgevaar het hemel toe. Jesus het eers mooi tata kom sê, hy het eers mooi vir sy dissipels gesê, dat hy vir hulle lief is, dat hulle sy dissipels is, hulle moet dit onthou, hulle is geroep, al gaan hy weg, is hulle nog steeds sy dissipels, hy moet hulle doen wat hy hulle geleer het, moet hulle hom volg, hy het nie net weggegaan nie. So Limitless, wat leer ek en jy uit die storie, is, ek en jy is ook Jesus se dissipels, ons is nog steeds geroep, maak nie saak wat ons al gedoen het nie, maak nie saak wat die foute is, wat ons al gemaak het nie, maak nie saak of ons Jesus fisies kan sien of nie, dis nie wat belangrik is nie, al wat belangrik is wat Jesus jou en my aan vandag herinner, en dit is om hom aan te hou volg, hou jou oë op hom, hou jou fokus op hom, hy sal alles anderster uitwerk, hy het immers eers aarde toe weer gekom, om ons te herinner, jy is my kind, ek is vir jou lief, en ek het jou geroep, volg my,
en gaan vertel my storie vir almal daar buite, gaan wees 'n visser van mense. En ek het baie hieroor gedink, hoe vertaal hierdie storie en hierdie gevoelens en die gebeurtenis in jou en my lewe vandag? Waar is jy vandag in hierdie storie? Voel jy, Here, ek weet nie meer wie ek is nie. Here, ek weet nie meer of ek regtig glo nie. Here, ek sukkel om U te sien. Here, hoekom is ek hier? En allerhande sulke vrae. Ek dink die een vraag wat baie by my ook sou vasgesit het is, as Jesus fisies vandag aan ons verskyn het, hoe sou dit lyk? As ek en jy in Limitless vandag gesit het, soos ons altyd doen, en ek staan voor en ek teach julle wat ek julle teach, en julle sit daar in julle ou stoeltjies, en luister baie verveeld na my, maar luister nog steeds, en die volgende oomblik gaan Limitless se deur oop, en hier kom hierdie man in. Wat sou gebeur? Hoe sou dit wees? Ek dink baie daaraan. As dit jy is, wat dieselfde vrae het, en wat ook wonder, het ek 'n baie spesiale storie, wat ek vir julle nou wil lees om jou af te sluit. Hierdie storie het ek by Tannie Therese Conradie gekry in ons kerk. Julle moet eintlik baie by haar gaan sit. Sy het baie cool stories wat sy vir ons kan leer. So ek maak dit nou gou op my rekenaar oop en dan gaan ek dit vir julle lees. So ek skuif net myself eers bietjie een kant en dan lees ek vir julle. Probeer bybly. Hierdie storie is geskryf van iemand wat so gedink het, wat gewonder het, hoe sou dit wees as Jesus nou in die kerk in sou loop? En hier gaan hy. The Visit. Our church used to be very okay. We did all the things that churches do just about as well as they could be done, and we talked about our founder with reverence and proper gratitude. We said how much we would have liked to meet him when he was around, and how much we looked forward to seeing him at some remote time in the future. The unexpected news that he was going to pay us an extended visit now, in the present, was, to say the least, very disturbing. All confident statements about the faith tended to dry up. People who had always seemed reasonably cheerful looked rather worried. Those who had been troubled appeared to brighten considerably. A man who had always said that atonement is peculiarly a Jewish idea became extremely thoughtful. Someone who had published a pamphlet entitled The Real Meaning of the Resurrection Myth joined the midweek prayer group and developed an open mind. Desperate folk just counted the days. Each of us, I suppose, reacted to the news in our own way, but I think the thing we had in common was a feeling that the game, albeit a very sincere and meaningful game for some, was over. No more pretending when he came. He would know. As for myself, I was looking forward to his coming as long as it worked out all right, if you see what I mean. I was an organizer, a doer. My job was to keep the life of the church community tidy, make sure that the right people ended up in the right place, doing the right things, and I enjoyed being good at it. Granted, I wasn't one of the super spiritual types, but I smiled and sang with the rest on a Sunday, and I seemed to be liked and respected by most folk. God? Well, I suppose my relationship with God was a bit like a failed marriage. If I'm honest, I never really got close. But I worked hard, and I felt I must have earned a small bedsit in heaven, if not a mansion. So my job was to organize our founder's visit, make sure it went smoothly, and generally mastermind the whole event. Before long, I prepared a program for the day of his arrival, and even sorted out whom he'd stay with. There was a little wrangling about who that should be. Somebody said that it should be a person who was the same at home as he was in church, and someone else said that in that case, he'd have to stay in a hotel. But in the end, I chose who it would be, and that was that. My main problem was that I wasn't able to contact him in advance to talk about the arrangements. All I actually knew was that he would arrive for evening service on Sunday, but I wasn't worried. In my experience, visitors were only too pleased to slot into a clear order of events, and I assumed that he, of all people, wouldn't want to rock somebody else's carefully balanced boat. Isn't it odd when you look back and remember thinking ridiculous thoughts like that?
At the time it seemed quite reasonable, and I was so used to tying up loose ends, even when there weren't any to tie it sometimes, that it never occurred to me that somebody who embodied the very essence and spirit of creativity might, as it were, bring his own loose ends with him. As the day of the visit drew closer, a sort of mild panic passed through the church. One person said that she felt a visit in the flesh lacked taste and was likely to corrupt the purity of her vision of God. Another that in his view was taking things too far. One man, hereto regarded as being a most saintly character, confessed to an array of quite startling sins, but thus becoming in the eyes of the church less admirable, but more approachable, more interesting. One sweet old lady cornered me one evening in the church room and anxiously asked me the question that probably troubled most of us. Is it true that he knows everything we think? I didn't know the answer to questions like that. I just wanted things to go well and looked forward, as I usually did, to the time when it was all over and we could look back and say it really went well. And wasn't it worthwhile? I'm afraid it was to be some time before I learned to stash experiences safely away in the past before they had a chance to change me. Anyway, Sunday arrived at last, and sure enough, he came. Now, I know it seems an awful thing to say, but at first it looked as if it was going to be a terrible disappointment, an anticlimax. He wasn't quite what we had expected. He was rather real. His arrival was odd, too. I had planned it to be quite an occasion, and maybe I was wrong, but I was hoping for something in the way of a grand entrance. Everything was set up, everyone in their places, when we suddenly realized that the man we were waiting for was already there, sitting quietly in the back row. To be honest, I wouldn't have recognized him, but thank goodness somebody did and suggested he come to the front. Well, I was just thinking, great, we can get started now, but I hadn't even spoken to him when he turned to face the congregation and said, and you're not going to believe this, has anyone got a sandwich? Well, a few people laughed, but one old lady went straight around the back to the kitchen and made him a sandwich and a cup of tea, and when she brought them back, he sat down on the steps and enjoyed them without any sign of self-consciousness. I was completely thrown by this. I'd got a copy of the program in my hand, but when I pulled myself together enough to move toward him, he stood up, turned around and looked at me, and I just couldn't give it to him. I can't describe the look he gave me. It made me cry and want to hit him. That sounds ridiculous, doesn't it? But he made me feel like an idiot, and I admit that I felt oddly ashamed as well. But why? Anyway, he turned to face all the people again, and he looked at them as if he was looking for a friend in a crowd. He seemed to be searching for a face he knew. Then someone waved at him, and this is where the whole thing just got silly. He ran down the aisle and put his arms around this woman in the 4th row, and she was crying, and he was saying something to her that none of us could hear. And then some other people got up and went over to him until there was quite a little crowd around him, and he in the middle of it. It was weird. You see, there were people still sitting in their seats, still facing the front, obviously embarrassed and not knowing what to do, while over at the side was this knot of people, laughing and crying and making one heck of a noise. Then all the noise stopped. Quite suddenly, he put his hand up, and there was absolute silence. Over at the other side of the church, a young fellow was sitting, facing the front, and he seemed to be paralyzed. His face was white, his hands were clenched on his knees, and he seemed to be holding himself together by effort of will. Then there were these 2 words that seemed to unlock him somehow. Don't worry. That was all. Just don't worry. And that young fellow went flying across the church and skidded to a halt on his knees. And then it started all over again. The noise, I mean. And then they all went out. They just went out. I followed them to the door, and I actually managed to catch hold of his coat sleeve. "Excuse me," I said.
I thought we were all going to be together for the service." "Of course," he said and smiled. "Please come with us." "I just didn't know what to do. But we usually have the service in the church." "Wouldn't you rather come with me?" he said. "Well, I would have really, but I didn't know where he was going to go. I thought he was going to fit in with us, and he seemed so random." "Where are you going?" I asked. He looked up and down the street, and here's another thing you won't believe, pointed across the street and said, "What's that pub like?" I said, "It's a bit rough, really. And anyway, I know for a fact that 2 or 3 of the people with him wouldn't go into that pub on principle." At least I thought I knew, because they all trailed in there after him. Young fellows, maiden aunts, old men, the lot. I was stunned. I stood by the church door for half an hour, and round about 7:30 he came out again, and I swear to you, he had more people with him when he came out than when he went in. They all swarmed back over the road to the church, and he said to me, "Can we come back in now?" So they all come back in and sat down. Well, I say sat down, but they hung themselves on the back of pews, sat cross-legged on the floor, draped themselves over radiators, just anyhow. And he started to talk with them. All the people who had stayed in the church had gone by then, including the lady he was supposed to be staying with. Now this is the bit I don't understand. He'd spoiled my service, everything had gone wrong, and it made me feel really stupid. But more than anything, I wanted to sit down on the floor and listen to him talk. And I got the feeling that he wanted me to. But I didn't. I went home. You know, I haven't cried, not really cried, since I was a little boy. But that night I sat at home and cried my eyes out. Then quite suddenly, I knew what to do. I slammed out of the house and ran back to the church. It was so quiet when I got there. I thought they must have all gone. But when I went in, there was just him, sitting there. He smiled warmly. "You took your time," he said. "I've been waiting for you. I'll be staying at your home tonight." Sjoe, dit is you. Wat 'n verhaal, nee? Wat 'n verhaal. Limitless, ek vra dat jy 'n bietjie daar gaan dink. En ek wil hê julle moet dit vir my neerskryf. Gaan skryf 'n bietjie vir my 'n storie oor hoe dink jy sou dit wees as Jesus vandag in ons kerk sou inloop? Wie sou wat doen? Wat sou gebeur? Wie sou wat sê? Wat dink jy sou Jesus vir ons kom sê? Wat dink jy sou hy dink van Limitless? Wat dink jy sou jy dink van hom? Sal julle vir my neerskryf? Goed, kom ons bid saam. Here Jesus, ek kniel in gebed voor U, die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde hulle bestaan te danke het. Here, ek bid dat U deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Jesus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Here, mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Jesus strek. Mag ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Dankie julle, ek hoop dat julle 'n baie lekker dag en week sal hê. Skakel asseblief volgende week weer in. En onthou om vir my daai goed te stuur wat julle geskryf het. Ek sien uit om dit te lees. Miskien lees ek 'n paar van hulle hierso. Alright julle, mooi dag. Bye.